Hello students, to hoise class 10 half yearly exam or Assamese question paper. Tomaloke jodi etiale Assamese question paper poa nai tenahole ekhon sai joa important ase to ekhon practice kori jabo para khube important hoy tomalogor half yearly exam or karone. To moi previous year gute bilak question paper salu tar bhitor ekhon important ase. To ya ji short question di ase long question di ase grammar ki di ase gute khini sai jaba aru practice kori jaba yar para common nischoy tomaloke paba exam ot. To aha video to arambho koru to sai joa tomaloke aru yar upori moi English subject or karone question paper already di thoi disu tomaloke soa nai jodi saba. Our channel to subscribe kori thoi diba ya tomaloke hokolu dhৰণৰ question paper pai jaba half yearly exam or karone syllabus khon to মই already দিয়ে thoi disu so anai jodi sai loba aru routine ahise to আজি routine video eta upload korisu কিছুমান district routine ahi paise to hetu so anai jodi sai loba to sai joa Assamese question paper khon মই কৈ না যাও tomaloke nije sai joa kiba noarile mu khudile hol aru Assamese exam or karone hokoluke all the best. তো ইমান আছিল আজি এই ভিডিওটো কিবা ডাউট বা কনফিউজন থাকিলে মোক কমেন্ট বক্সত খুদিবা তাৰ উপৰি যি সকলে আমাক WhatsApp ডিটেইলছ জয়েন কৰা নাই সোনকালে জয়েন কৰা তাত আমি সকলো ধৰণৰ হেল্প তোমালোকক প্ৰভাইড কৰি যাম কোৱেশ্চন পেপাৰ বিলাকো মই পিছলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো সেইটো কাৰণে WhatsApp চেনেলত জয়েন কৰিবা লিংকটো পিন কমেন্টত দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰিলে WhatsApp পেজটো ওপেন হৈ যাব ফলো কৰিবা লগতে এটো হৈছে Instagram ID এটো সাৰ্চ কৰিলে তোমালোকে ফলো কৰি থৈ দিব পাৰা কিন্তু মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট আমাক YouTubeত সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়া আমি যিমান পাৰো তোমালোকক YouTubeত সহায় কৰি যাম